Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Hafiz Quran Bang Umam. Nah, sekarang seperti biasa kita akan membaca Al-Quran supaya lancar. Ini hanya tadarusan ya, membaca Al-Quran biar lancar. Biar lancar membaca Al-Quran dan akhirnya mudah untuk menghafal. Kalau udah lancar membaca Al-Quran, insya Allah akan mudah untuk menghafal. Oke? Jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa masalam minal ladzina qalau min qablikum wa izatan lil muttaqin. Allah
أو كظلمات في بحر لجي يغشاه وموج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون Sadaqallahul azim. Oke, udah selesai kita membaca Al-Quran. Seperti biasa setengah lembar, walaupun mau membagi batok-batok nih, tapi mudah-mudahan dengan baca setengah lembar ini lebih mudah untuk menghafal ya. Apalah batok-batok sikit. Oke. Jadi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.